svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim novu epizodu Duel Monsters karaktera i to ovoga puta je vrijeme za Weevil Underwooda. Weevil Underwood je jedan od onako jačih karaktera u Duel Monsters serijalu. On je regionalni šampion i to je neki njegov vrhunac koji je on dostigao. Posle toga je svaki duel maltene izgubio. Ali on i dalje jedan od top duelista, gubio je realno od nekih jačih glavnih likova. Njegovo ime, Weevil Underwood. Kada malo čujete, Weevil kao evil, Underwood, ispod drveta. Šta ima ispod drveta kad dignemo drvo u šumi? Bube. Tako je. Tako da on ima špil buba, insekta. Cijel njegov karakter je vezan oko insekata, buba nekih raznih vrsta, voli da ih skuplja, voli da ih gleda, voli šta sa bubama. Čak i njegov izgled je nekako onako kao neka bubica, onako imaju one naočare sa oblikom nekog insekta. Tako da, to je mali Weevil koji voli insekte. Se prvi put pojavio, bio je onako cenjeni duelista, znači kao regionalni šampion. Pegas ga je pozvao na svoje ostrvo da on bude jedan od učesnika. I šta je on uradio? Koji je bacio Yugijevu egzodiju kroz prozor i probao da sabotira Yugija. Tada smo svi već znali da je on neki zločin. Došao Yugi njega sredio lagano u Duelist Kingdomu i to je njegov kraj praktično tu bio. Posle sljedeći turnir je bio Battle City i tu ga je već Joey pobedio i uzeo mu glavnu kartu, Insect Queen. Posle je već išao drugi neki ark gdje se on borio protiv Gurima, realno izgubio je od Gurima, izgubio je dušu, random karakter ga pobedio. I legendarni duel protiv Yugija sa Orichalcosom kad su igrali i Yugi kada je poludio i kada ga je bukvalno htio ubijeti. Znači, Yugiju više dojedilo više, dobro, Weevil, okej, smaraš te bra, završavaj ovo, nećemo više se gledamo, uništit ću te, to je to. Onda je imao na Grand Prix turniru duel sa Rexom, znači njih dvojica protiv Siegfrieda i Siegfried je ih pobedio u jednom potezu. Oni su pozvali svoja dva najjača čudovišta, on ih je oduvao. I ima jedan duel koji ne znamo rezultat, a to je duel Rexa i Weevila na kraju bukvalno serijala gdje igraju oni, onako ima jedna slika, postavit ću je i tu ne znamo rezultat. Tako da Speed Duel je nama dao njegov špil u ovom boksu ovdje. Speed Duel, kako se kaže, Starter Text Ultimate Predator. I dobili smo njegov špil, čini mi se u ovom Battle City boksu. Tako da imamo njegova 4 skilla iz tih boksova. Međutim, postoje i njegovi skillovi koji smo dobili iz nekih od booster pakovanja. Tako da i to imamo nešto. A osim booster pakovanja ima ga i u tournament pakovima. Tako da ja imam sve te skillove, imam sve njegove karte ovdje. Špil je malo poveći, a ima i dosta ekstra karata za njega, to je side deck karata. Tako da, ne znam, vidjet ćemo šta ovdje ima sve. Naravno, ja sam mu napravio neke skillove koje ja smatram da bi on trebao da ima. I to je to. Ajde da vidimo šta sam ja tu spremio za ovog legendarnog duelistu. Pa krenut ću ovako od skillova. Da bi mi bilo lakše, postavit ću ovu topku ovdje. Od skillova, šta imamo? Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skillova. 9 skillova za jednog Weevila, jednog malog lika. Ajmo da vidimo ovako, podijelio sam nekako 2 oficijalna pa 1 moj, pa 2 oficijalna pa 1 moj, pa 2 oficijalna i 1 moj. Ajdemo, Weevil Underwood, flip this card over when you activate this skill. Cocoon of Ultra Evolution, ovo je oficijalni skill iz nekog booster pakovanja, nisam sad siguran koje je ovo booster pakovanje, ovo je ultra rare kartica i kaže Weevil skill, activate the following skills during your main phase. You can tribute one insect monster from either field equipped with an equip card, and if you do, special summon one insect monster from your deck ignoring its summoning condition. Also flip this card over. You can shuffle one insect
monster from your deck into deck, then draw one card. Also flip this card over. Each of these skills can be used once per duel. To je Cocoon of Ultra Evolution. Cool. Dobro, stvarno, kartica, meni se sviđa. Meni se sviđa kako izgleda i sve. Stavit ću, ne znam gdje da stavim, toliko karata imam za Weevil-a da to nije normalno. Weevil Underwood. Flip this card over when you activate this skill. Ja mislim da znam šta je sljedeće. Da, još jedan Cocoon of Ultra Evolution. S tim da je ovo STP3, znači Tournament Pack 3. I kada uporedimo, ima razlike u tekstu i to ogromne, kao što vidite koliki tekst na ovoj varijanti. Zato što je ovo novija sad verzija skilla, ovaj tekst trenutno u oficijalnoj igri ne važi, to je zastareo je i ovaj ovdje se sad koristi. Pa ajde da vidimo, da uporedimo. Once per turn, during your main phase, you can use one of the following skills. You can tribute one insect monster from either field equipped with an equipped card. And if you do, special summon an insect monster from your deck, ignoring its summoning condition. You cannot normal or special summon other monsters the turn you activate this skill. At the end of the turn, flip this card over. Pa mislim ovaj prvi deo skilla je već nerfovan, tako što ne možemo dalje da pozivamo ništa. Znači kroz ovaj skill ovdje smo mogli da pozovemo jakog bossa jakog i da pozovemo i dalje još nešto, tako. Da, dok ova već varijanta nas ovdje nerfuje da ne možemo normal special summon other monsters, tako da mislim i ok je, realno ovo je baš možda bude jako. Ajmo dalje. You can shuffle one insect monster from your graveyard into the deck, then draw one card. At the end of your turn, flip this card over. Each of these skills can only be used once per duel. Tako da, velika razlika u tekstu i da, nerfovan je ovaj skill. Tako da, sva sreća pa sam ja to nabavio oba skilla da imam za svoju kolekciju, a i ujedno mogu da koristim ako mi se ćefne i nekad ovu ultra varijantu ovog skilla da malo ojačam Weevil-a. Ajmo dalje, čekaj da ću ovo, ajde ovdje. Sada je moj skill na redu. Weevil Underwood. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase, you can activate this skill. Šta znači ovo? Šta mu je ovo na glavi? Pa Seal of Orichalcos. Da. Weevil je koristio kartu Seal of Orichalcos protiv Yugi, a hteo je njega da zarobi. Iako je Weevil sam bio zarobljen u Seal of Orichalcosu. Pre toga naravno. Ali ajmo da vidimo. Weevil skill field spell. When this card is activated, destroy all special summoned monsters you control. You cannot special summon monsters from extra deck. All monsters you control gain pets to attack once per turn. This card cannot be destroyed by monster spell and trap card effects. While you control two or more face-up attack position monsters, your opponent cannot target your monsters with the lowest attack for an attack. Dobro. Praktično ovaj skill Seal of the Orichalcos koristim za sve karaktere koji su koristili spell kartu Seal of Orichalcos, tako da i Weevil je ima. Ajmo dalje. Weevil Underwood. Flip this card over when you activate this skill. I ovo je njegov prvi skill. Hyper Metamorphosis. On je iz onog zelenog boksa. Ultimate Predators. You can activate this skill while you control a level 3 or lower insect normal monster. Discard 2 cards and tribute one level 3 or lower insect normal monster you control to special summon one perfectly ultimate great moth from your hand or deck, ignoring its summoning condition.
Any damage your opponent takes for the rest of this turn is halved. Not bad, not bad. Šta da kažemo? Još jedan skill koji bi pozivao ovog leptana. Perfectly Ultimate Great Moth. Da. Dobro, idemo dalje. Sljedeći Weevil skill je Flip this card over when you activate this skill. Pap. Hidden Parasite. Pa kaže, once per turn you can change all monsters on the field to insect until the end of this turn. Also, any battle damage your opponent takes is halved for the rest of this turn. You may use this skill up to twice per duel. Još jedan skill koji je, da kažem, halved, opet prima protivnik polovinu ovih poena, tako da damage-a u stvari, tako da malo onako nerfovani na čudan način, zašto bi Weevilovi skillovi tako radili, ali dobro rade, što da nama. Hidden Parasite, to je reference na Hidden Parasite. Dobro, idemo dalje. Da ne dužimo koji skillovi, ima ih dosta. Weevil Underwood, kaže, at the start of the duel flip this card over. Buzz on. Weevil skill, after starting hand are dealt. Šta to znači? Malo je čudno napisano. To je skill koji sam, da kažem, preuzeo sa Duel Linksa i oni imaju takav neki izraz. Ja mislim da ne postoji ovaj izraz u oficijalnoj Yu-Gi-Oh igri, ali nema veze. Može da razumemo se šta znači. After starting hands are dealt, choose one or two parasite cards in your deck. Then add them to your opponent's deck. Face up. Your insect monsters with attack 500 or less can attack your opponent directly. Buzz on! Šta je ovo fora? Ovo je fora da, kao što je Weevil protiv Joya odradio, da baš ovog parazita uzme i ubaci u Joyev špil preko onog jednog lika što je Joy ukrao špil. Da to bude. Znači, pre nego što izvlačimo karte, ti ćeš uzeti jedan ili dva parazita iz svog špila i ubacit ćeš u njegov špil. Face up. I onda kad ih izvuče, Joy može da izgubi, odnosno protivnik može da izgubi 1000, odnosno 2000 životnih poena zbog efekta parazita. A drugi deo efekta je ovo za 500 atak. On je imao par nekih monstera koji mogu da napadaju direktno, ali su veoma slabi. Naprimjer, ona gusenica ili glista, šta god da je, od 300 ataka što ima, i ona je uvijek mogla da napada direktno. Tako da, nije loša stvar, a nju nemamo u speed duelu, tako da, super. Weevil Underwood, at the start of the duel, flip this card over. Insect Infestation. Ovo je iz onog Battle City boxa, prvog, tako da, ajmo vidimo. Parasites on the field cannot be tributed. If all monsters on the field are insect monsters, level 7 or higher insect monsters you control can attack directly. Once per duel, you can discard one card, then place one parasite from your graveyard on top of your opponent's deck. Face up. Treat it as it were added to their deck by its effect. Još jedan skill koji radi sa parazitima. Mislim, svakako je ovo Battle City skill, tako da ima smisla. Možda sam ja na mom ovom skillu što sam prethodno pročitao trebao da ubacim ovaj deo teksta, treat it as it were added to the deck by its effect. Možda je ovaj skill to zahtevao da ima, ali računam možda i nije, šta znam. Evo sad baš gledam efekat parazita, da, ovaj skill što sam napravio, evo revizija odmah, revision needed, its effect, da. Znači, da bi njegov efekat zapravo radio, ovo mora da se izmeni i da ima dodatan ovaj deo teksta, treat it as it were added to the deck by its own effect. To sam totalno zaboravio. Tako da, morat ću da ispravim taj skill. Ajmo dalje. Weevil Underwood.
At the start of the duel, flip this card over. My precious queen. Ovaj skill je banovan, koliko se ja sećam, u glavnoj speed duel meti. You can normal summon level 7 insect monster for one less tribute. Once per turn, during the end phase, you can special summon one insect monster token. Insect, Earth level 1, attack 100, defense 100. This token cannot be tributed except for the tribute summon of an insect monster or their effect. You can tribute one insect monster from your hand instead when attacking with insect queen monster you control. Pa praktično ovaj skill nam poziva svaki potez jednog monstera, jednog insect monstera. I sa insect queenom koja zahteva žrtvu, mi ne moramo znači ni da ih žrtvujemo za njen napad, nego možemo da koristimo čudovišta iz ruke. I idemo na finalni Weevil, odnosno Weevil Rex skill. Uspio sam da im napravim nekako ime kao i oficijalno kako jeste, ali dobro. At the start of the duel, flip this card over. Ovo je inače skill za njihov tag team duel protiv Siegfrieda. Kaže Wild Encounter. Rexy Weevil skill. Once per duel during your main phase, you can tribute one earth monster with an original attack 1000 or less, then activate one of these skills. Special summon one insect queen or one black tyranno from your hand to your field. Add one spell card that mentions insect or dinosaur monster in its text from your deck to your hand. Praktično ovaj prvi deo skilla je bukvalno to. Znači i Weevil i Rex imali su svoj potez po jedan, prvi potez, gdje su iz nekog fazona pozvali jedno čudovište, njega su nekako žrtvovali za special summon Insect Queena i Black Tyrana. I kada su to odradili, oni su bukvalno napravili board od svojih boss monstera i onda je došao Siegfried i u jednom potezu ih je oduvao. Znači ali dobro, cool je da eto imam i jedan tag team skill koji ću koristiti vjerovatno kada igram tag team duele. Tako da, to mu je to. Što se tiče, ajde idemo, što se tiče njegovog špila, kao što vidite ovdje ima brdo karata. Ove karte nisam uslivovao, jer mi praktično ne trebaju. Ove karte su uslivovane i ovdje ima mnogo karata. Ovdje nije speed duel špil, kao što vidite ovdje ima brdo karata, jer za njega praktično imam svašta nešto. Tako da, ajde da imamo šta ja sve ovdje imam, spakojno, a i praktično zbog ovolikog broja skillova on može da ima različite špilove. Tako da, dosta stvari može da se izbaci, da svako ko igra s ovim špilom da može da napravi svoj špil Weevila kako njemu odgovara. Da li će to biti Battle City, Duelist Kingdom, Orichalcos Ark, znači sve to može. Samo izaberi 20 do 30 karata. Perfectly Ultimate Great Moth. Ovo je znači iz Tournament Packa broj 2 varijanta i mnogo mi se sviđa jer baš grmi karta. Da, to mu je glavni boss. Imam i ovu običnu verziju iz common verziju i tu je negdje, evo tu je i treća verzija. To je treća kopija. Ovo je jedini normal insekt trenutno uslivovan zato što preko normal insekta možemo da dobijemo i preko onog jednog skilla, ja mislim Cocoon of Evolution, a tako beše, možemo da dobijemo Perfectly Ultimate Great Moth, ne preko ovog skilla, preko onog drugog, koji beše skill poziva. Hyper Metamorphosis, jeste. Level 3 or lower insect normal monster, da. Preko njega možemo da dobijemo njega, znači preko njega. Tako da ovo je jedini najjači, da kažemo, u Speed Duel Insect level 3 koji ima najjači atak, tako da sam njega samo ostavio. Cocoon of Ultra Evolution je tu samo zbog defensa, inače evo ovdje imamo još 2 komada taj i 2 petit motha koji mi eto stoje tu
zauzimaju mesto, vidjet ću ako treba kod nekog drugog insect usera da ih ubacim. Ima tu par iz mange, da ćemo da razmislimo, jer meni je realno dovoljno jedan ovaj, tako da dam. Insect Queen Secret Rare. Da, to je moja kraljica tu. Jednu sam mu dao, mislim da su dve ostale tu negdje, evo još jedna je ovdje, ne treba mu više. Insect Princess, mada Insect Princess nije koristio, ali tu mu je, to je više koristila ona likuš iz GX-a, kako se baš zove, sad mi stao mozak, Missy, da. Tako da, eto, i on ima, ubacio sam mu jednu, iako imam nje koliko hoćete, evo su odmah ovdje dve još. Tako da, Pickle Fairy isto Missy koristila. Ali dobar je support za insekte, a Weevil uživa u njima. Tako da, to je to. Parasite, ili kako se već god zove. Secret Rarčić. Dobra karta i ovdje je trenutno uslivovana samo jedna kopija. Naravno ovdje imamo još dve za onaj skill što sam ja pravio da ih ubacimo kod protivnika ako zatreba, da se samo tu izmeni par kartica. Tako da, ok. Parasite Paranoid. Ovo je neki ultra rare varijanta iz nekog booster pakovanja. Nisam siguran koji. Također i njega imamo dva u špilu jer je nekako realnija karta da se odigra nego ova njegova starija varijanta. Tako da njih više koristim. I treći, evo ga u nekom side decku. Da, ako neko više voli to da koristi. I to su, da kažem, njegovi bossovi i načini da pozovemo bossa i neke njegove standardne strategije. Sad imamo ovdje neki trio Pinch Hoppera, koji je odlična karta za Insect deck jer bukvalno možemo da dobijemo besplatnu Insect Queen kad se on uništi ili Insect Princess ili bilo šta nekog jakog insekta. Imamo Howling Insect, Recruiter špila, veoma dobra karta i praktično sa ova tri i Pinch Hoppera 3 ovaj špil brzo prolazi kroz svoje karte i brzo dolazi do nekih ključnih karata. Jer ti uništiš jednog, pozoveš drugog, trećeg, također i ovaj, maludnica. Gokipon je nešto slično kao ovi rekruteri i searcheri, isto bukvalno daje jednu kartu insekta sa 1500 ili less attack from deck, dodaješ u ruku, tako da je još jedan brzi searcher. Kažem, ovdje imam još dve kopije, nekako mi je previše da imam sve ove neke searchere i rekrutere i šta već, pa sam samo jednog ubacio, a i ne liči mi nekako na Weevil ovog insekta. Ovo mi više liči na neku drugu varijantu za neki drugi špil koji ću vidjeti da napravim nekom GX karakteru, imam neku ideju za neke insekte, tako da vidjet ćemo, to će bude neki generični duelista. Brain Crusher. Ovo je ultra rare iz Tournament Packa broj 7. Ovo baš izgleda kao da je neka Weevilova karta. Brain Crusher i mnogo je moćna karta i mnogo mi se sviđa. Chainsaw Insect, bukvalno ne liči da je Weevilova karta, ali jedan od njegovih dobrih bitera koje sam mu dao i mnogo se slaže u špilu dok ne pozove nekog bossa da on dominira terenom. Cross Sword Beetle, jedan bitter 1800, Beatron, ovo je, nisam siguran, ali da, ovo je super rare varijanta STP2, da, Tournament Pack broj 2. I sa njim i onim njegovim malenom verzijom njega, ne znam kako se zove, nešto B-list soldier, ja mislim, i Gokipon ću napraviti neki špil za nekog karaktera, to što sam pričao. Reverse Beetle, liči da on koristi, nije loša kartica, ima taj neki čudan efekat, ali može da posluži. Resonance Insect, još jedan Searcher, high level čudovišta, Swarm of Scarabs, dobra kartica. Man-Eater Bug, ovo je super rare iz Tournament Packa broj 2. Cool, lepo svička. Veoma dobra karta, jeste da je Bakura nju koristio, ali dao sam i Weevilu jer Bakura ipak koristi dosta findova, mada i Bakura ima jednu kopiju ovoga, ali ovo savršeno stoji kod Weevila.
Golden Ladybug, isto neki tournament pack, booster pack, nisam siguran koji. Znači super riška, lijepa karta, eto dao sam njemu da se boostuje. I to je to što se tiče monstera, uslivovanih. Van sliva imamo ovdje Metal Armored Bug, pa neki normalci random, znači ove karte bukvalno verovatno nikad neću koristiti kod Vivela, jedino ako se ne prebacim kao da špil napravim samo za Duelist Kingdom, pa kao igram Duelist Kingdom turnir, pa onda ću njih da koristim, a ovako mi ne treba. Imamo ovi Swarm, Oscarabs i Locus, ne znam, Petit Moth, Cocoon of Evolution, ovo ste vidjeli već sve, i još jedan Resonance Insect. O da, imamo i ovdje Magnetic Mosquito i to. Ajmo da vidimo dalje. Sad idu spell karte Eradicating Aerosol, 2 kopije. Mnogo je čudno da Weevil koristi ovu kartu u špilu, kao bukvalno anti njegova karta. I on je imao u špilu. Da, dobro, znamo strategiju igra Insect Barrier, odnosno Insect Neglect, da stopira protivnika da napadaju, odnosno insekti da napadaju, i onda sa, kako beše, DNA Surgery promeni sve u insekte i sa aerosolom sve uništi, bukvalno Dark Hole napravi čovjek. Da, znači ove dve karte su mi nekako slične i cool što su dali ovu varijantu u Speed Duelu, jer nekad Insect Barrier nije baš dovoljna karta, jer treba izvući DNK i svašta nešto, i onda Insect Neglect baš dobro dođe. Verdant Sanctuary, mnogo cool karta, searchuje dosta, i sa svim mojim search kartama stvarno Weevil baš dobro prolazi kroz svoj špil. Znači svaki put kad igram sa Weevilom ili dekautujem, tako što stalno nešto tražim po špilu, ili pobedim tako što pozovem mnogo jakog insekta i pojedem protivnika. Forest, jedna random field spell, Insect Armor with Laser Cannon, karta koju igra u animeu. Evo ja sam mu dao 2 kopije. Ali najjače što je on ovo equipovan na onog Basic Insecta. Inače ja ga ovdje nemam, izbacio sam ga i ubacio u jedan drugi špil. Basic Insect ima mnogo cool strategiju sa jednim skillom što sam napravio za jednog manga karaktera, tako da bit će i to u nekom trenutku. Ali dobro, znači Insect Armor with Laser Cannon je cool jer daje 700 attack insektima, plus kroz onaj jedan skill ako na primjer iskoristimo DNK Surgery, protivnikova čudovišta pretvorimo u insekte, equipujemo protivničko čudovište Insect Armor with Laser Cannon, iskoristimo Cocoon of Ultra Evolution, žrtvujemo protivničko čudovište i pozovemo na primjer Ultimate Great Motha i pobedimo. Berserk Scales dao sam mu zbog tematike, vidimo da ima neki leptir tu i to je to. To su, da kažemo, spell karte. I od spellova ovdje imamo još jedan Verdant Sanctuary, Insect Barrier, imamo Laser Cannon Armora 2, mada i to ćemo izbaciti, ne treba njemu to u ovom špilu, već ima 2 ona druga lasera, tako da može u drugi špil. Wormbait, to znači nije u špilu, nije loša kartica, ali mnogo karata već ima za Weevila i onda mi je ono višak. Insect Neglect i još jedan Forest. Međutim, kada već gledamo ove kartice, evo Wormbait, ja sam napravio 2 tokena. To su baš ova 2 tokena sa sličice karte. Da. Dobro, fokus. I evo su ovdje, hopa, 2 insekta. Inače, šta smo još imali od tih insekata da pokažem? Imamo ovdje Insect Monster token, to je od Insect Queena kada pravi tokene, tako, My Precious Queen skill ili Effect of Insect Queen, da, tako da to je to. I Aldemije and Multiplication karta. Vjerojatno sam je izbacio i ubacio onaj drugi špil, da, izbacio sam and Multiplication karta
ona poziva ove tokene, Multiplication of Ants, samo što je u tom drugom Insect špilu koji sam napravio za jednog manga karaktera, tako da ovo zapravo ne treba da bude ovdje, ali eto, neka je. I ajmo dalje da imamo trap karte, imamo DNA Surgery, dao sam mu 2 kopije, mislim da je treća već overkill, jer ima i skillove koji pretvaraju protivnička čudovišta u insekte, tako da je malo više, mada za svaki slučaj naći će se i ona tu. Corrosive Scales, ja imam sad te 2 kopije ove karte, ja mislim da nemam ni jednu više kopiju, da imam možda jednu na nemačkom fazonu. Tako da možda nabavim još jednu ako je zanimljiva karta, dobra je i stvarno ova karta prikazuje ono što se desilo u animeu i Yugijevo i Gaia protiv Ultimate Great Motha. I veoma dobra karta i super je za Vivolov špil. Spider Egg i Dust Tornado. Čekaj, Dust Tornado je jedan back row removal koji ćemo da možda da napravimo, jer ima jedan back row removal, treba mu još nešto, a i treba mu jedan Monster Reborn. Ovaj karakter zaslužuje Monster Reborn ili neku varijantu te karte, kao što je Premature Burial ili tako dalje. Ali ipak sam odlučio da mu dam Premature Burial jer Weevil nije zaslužio Monster Reborn. Ima dosta više nekih drugih karaktera koji bi koristili Monster Reborn i iz GX i ovo, a nemam toliko. Imam nekih 30-ak Monster Reborna, realno Weevil nije karakter za Monster Reborn, nego Premature Burial. Mislim da je ok. Jeste. Pišite u komentaru da li je bolje ovo ili Monster Reborn, mislim ne bolja karta nego za Weevila. Ipak je Weevil karakter koji je inače ovako jak u speed duelu, a kamoli ono da mu dajemo još Monster Reborn, a već imam dosta insect varijanti karata koje mnogo dobro rade. Premature Burial mu je sasvim ok, ima neki cost, equip je karta, ovo ono, tako da to je to. Šta još nismo rekli, da od trap kart imam još i ovaj Jar of Avarice koji je baš došao uz njegov špil, tako da to mu je to što se mene tiče, to je to za Weevila. Da, ovo su tokeni za onu kartu, trap kartu, hop, Spider Egg, to su bukvalno ova 3 pauka sa ove karte, sa ove slike i super su ispali. Tako da, hvala na gledanju, udarite neki komentar, like, subscribe. Ja sam konačno završio svoje neke ispite i sad sam slobodan da mogu da snimam ove snimke i sad ću još malo neki content da počnem da snimam, a to će biti šta? Gledanje Yu-Gi-Oh serijala. Da. Tako da, udarite like, subscribe, neki komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde, čao!